Ova kuća moja je pretresana 15 puta, policija za ovo, za ono. Kako se kome u policiji digne, ajmo nalog od sudije, a sve što i sudije prave, razumeš? Recimo predsjednica suda Ružica Nikolić, ona je držala krivične prijave predsjednikove dok god nisu zastarile. Držala kod nje u Ladli, kad su zastarile, onda je on tužio državu, pa je dobio odštetu predsjednik, a Ružica je to sve jako fina jedna žena iz Banovaca, jedno isto đubre koja nema veze s pravima. Ja sam joj odno jedno rješenje koje je napisala kako treba, ona počela mi pametuje, ja je na kraju zaključio i nju i moju sestru Snežanu Racić Ulemek, zaključio im da i nateram da pročitaju DVD su pogrešili. Et kakve su to sudije. Jake sudije u pičku matro. Ono što su pravi pravnici zaboravili, to oni znaju. To oni znaju.